हाँ अभी रिकॉर्ड हुआ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मिन आइना अंता। आइना अंता। इसके जवाब में हम क्या कहेंगे हजरत? मिन आइना अंता, इसके जवाब में कहा जाएगा, आप कहना है कि मैं यही हैदराबाद से हूँ, कहना है आपको, तो कहा जाएगा अना हुना फी हैदराबाद, अना हुना फी हैदराबाद। ठीक है, फी हैदराबाद। जी, फी हैदराबाद, अना हुना फी हैदराबाद। और अगर दूसरी जगह से मौलवी साहब, अगर दूसरी जगह से है, अना मिन, जो भी जगह है वो जगह का नाम लेना, जैसे अना मिन महबूब नगर। ठीक है, जी, अना मिन फुला, जो भी मुकाम है, अना मिन बिदर। ठीक है, जी, इस तरीके से नाम होगा, वो नाम आपको मिन के बाद देना है। अना हुना फी हैदराबाद या अना हुना के बाद में अना हुना फी हैदराबाद, यही हैदराबाद से ही है, जिस मुकाम पर है आप, वहीं पर आपको सवाल हो रहा था, तो आप कहेंगे मैं यहीं का हूँ, मैं यहीं का हूँ। कैसा कहेंगे? अना हुना फी हैदराबाद। ठीक है ना। अगर आप किसी और मुकाम से हैं तो अना मिन के बाद जो भी मुकाम है वो मुकाम का नाम आप लेना है। ठीक है ना। अना मिन, जी, जैसे अना मिन आगरा। ठीक है, या फिर कहेंगे अना मिन, जो भी आप मुकाम का नाम कह सकते हैं वहां पर, अना मिन मुंबई, इस तरीके से। जी, ठीक है ना। अना मिन आगरा या फिर अना मिन मुंबई, ये जो भी मुकामात के नाम है, मिन के बाद वो मुकाम का नाम आप ले सकते हैं। या फिर इसको सवाल करने का और एक तरीका है, मिन आइना अंता। अगर यही सवाल जो सुना, अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री के पर्सन से आप कर रहे हैं तो वो क्या जवाब देगा? अना मिन, मिसाल के तौर पर अगर वो पाकिस्तान से है तो अना मिन पाकिस्तान। इस तरीके से अना मिन अल हिंदी, अगर हिंदुस्तान का शख्स है वो तो हिंदुस्तान कहेगा। ठीक है जी। और एक तरीका है इसका कि मिन अय्यती मदीनती, आप किस शहर से हैं? ठीक है ना। मिन अय्यती मदीनती, मिन अय्यती मदीनती, जी, आप किस शहर से? मिन अय्यती शहर मदीनती, आप जो है अना मिन मदीनती, जवाब में क्या कहेंगे? आप जवाब में क्या कहेंगे? अना मिन मदीनती ठीक है, क्या कहा जाएगा? जी, अय्यती मदीनती, आप किस शहर से हैं, इसके जवाब में क्या कहा जाएगा? अना मिन मदीनती, जो भी शहर का नाम है वो शहर का नाम लेंगे। अना मिन मदीनती, अना मिन मदीनती बेंगलुरु। ठीक है, अना मिन मदीनती हैदराबाद। ठीक है, अना मिन मदीनती मुंबई, इस तरीके से। ठीक है जी, जी, हाँ। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? मिन आइना अंता, अगर कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री का शख्स है तो जवाब क्या देगा वो? अना मिन वो मुल्क से है वो। अना मिन सिटी, जी। अगर मुकामी आदमी ही है वो तो क्या कहेंगे? अना हुना फी दिल्ली। अना हुना फी हैदराबाद,
ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہے حیدرآباد کا ہی انا ہونا فی حیدرآباد, ٹھیک ہے. اگر وہ ممبئی کا ہی ہے تو انا ہونا فی ممبئی, اس طریقے سے کہیں گا. ٹھیک ہے. یا پھر آؤٹ آف کنٹری کا شخص ہے تو جواب کس طریقے سے دیں گا؟ من اینا انتا, انا من پاکستان. ٹھیک ہے. اگر وہ پاکستان کا ہے تو, اگر وہ بنگلہ دیش کا ہے تو انا من بنگلہ دیش, انا من بنگلہ دیش. ٹھیک ہے. اگر وہ ہندوستان کا ہے, ہندوستان کا ہی ہے, آپ اس کو آؤٹ آف کنٹریز میں جو ہے نا ملاقات کر رہے تھے, تو وہ کیا جواب دیں گا؟ انا من الہندی, انا من الہندی, یعنی میں ہندوستان سے بلونگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر اور ایک طریقہ ہے اس کا, من ایتی مدینۃ, آپ کس شہر سے ہیں. یہ جملہ بھی لکھ چکے آپ لوگ. من ایتی مدینۃ, ٹھیک ہے. آپ کس شہر سے ہیں, تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ جو بھی آپ شہر میں رہتے ہیں, انا من مدینتی فلان. ٹھیک ہے. جو بھی شہر کا نام ہے وہ شہر کا نام آپ کو لینا ہے. ٹھیک ہے. چلیے, جی اگر کلاس اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے, ابھی میں نے مجھ کو ٹائمنگ دے دیا ہے, آپ کیا ہے ریجوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اور ایک بات سنیے کہ انشاءاللہ کل فرائیڈے ہے نا, کل فرائیڈے ہے, کل ہماری عربی کلاس نہیں بلکہ عقیدے کی کلاس ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ کل ہماری یہ عربی بول چال کی کلاس نہیں بلکہ عقیدے کی کلاس ہوگی ہماری. یعنی کہ عقیدہ کے ساتھ ایک مسلمان کو اس طریقے سے عقیدہ رکھنا چاہیے, اس کے اسماء ہے, اس کے صفات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس تعلق سے انشاءاللہ ہم کل جاننے کی کوشش کریں گے. کل عربک بول چال کی نہیں, عقیدے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ مس مت کیجیے کلاس کو انشاءاللہ. چلیے پھر اس کے بعد اگر پوچھنا ہے آپ کو کہ میں نے آپ سے کئی عرصے سے ملاقات نہیں کی. ٹھیک ہے. جان پہچان والا اگر کوئی شخص سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے یہ بھی سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت دن. جی کیا سوال کرتے ہیں اس سے کہ میں نے آپ سے ایک بہت زمانے سے ملاقات نہیں کی, یا پھر بہت ایام سے میں نے ملاقات نہیں کی. تو کس طریقے سے پوچھا جائے گا اس کو, کس طریقے سے کہا جائے گا؟ لم اقابلک منذ زمان. سب بورڈ پر لکھ لیجیے. وائٹ بورڈ استعمال کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی لم اقابلک, جی لم اقابلک منذ زمان, دال ہے وہ. ٹھیک ہے نا. لم اقابلک منذ زمان یعنی میں ایک عرصے سے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی. کہتے ہیں نا یہ بھی. جی جی بہت دن ہو گئے یار آپ سے ملاقات نہیں کر کر. ٹھیک ہے نا. اس معنی کے لیے بھی جو ہے نا یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت دنوں سے آپ سے میں نے ملاقات نہیں کی, بہت زمانے سے, بہت عرصے سے. اب جتنے بھی اردو محاورات ہیں, یہ اردو محاورات کے لیے یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سامنے والا آپ کو جواب کیا دیں گا کہ ہاں میں مصروف تھا, یہی بولیں گے نا. جی میں مصروف تھا بولیں گے, اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا. جی
ٹھیک ہے، تو یہ لم مٹ سکتا اقابک منذ زمان. زمانی، یہ مٹ سکتا ہوں میں؟ جی جی یہ ہو گیا. تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھائی ذرا مصروف تھا بولتے نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں ذرا میں مصروف جی تھا. بھائی آپ جی سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. جی ہاں ذرا مصروف تھا میں. اس طریقے سے جملہ ادا کیا جاتا ہے نا. تو آپ جواب کیا دیں گے اس کا عربی میں؟ نعم، نعم كنت مشغولا، كنت مشغولا. ٹھیک ہے، نعم كنت مشغولا، ہاں میں تھوڑا بیزی تھا، تھوڑا مصروف تھا. کس طریقے سے کہا جائے گا یہ جملہ؟ نعم كنت مشغولا. لام بولتے ہیں کہ نام بولتے ہیں؟ نام، نعم، نعم، نون عین میم. ٹھیک ہے، نون نون عین میم. نام. نعم كنت مشغولا. نعم كنت مشغولا. جی نام کنتو مشغول ہے. جی جی میں کنتو میں تھوڑا بیزی تھا بولتے نہیں. جی تو کنتو کا میننگ ہوتا ہے بزی، نام کا مطلب ہوتا ہے میں. کنتو کا میننگ ہے میں تھا. کنتو کا میں تھا، مطلب ہے میں نام. تھا. ہاں مشغولاً، جی بیزی، مصروف. جی جی. ٹھیک ہے. جی اس طریقے سے کہا جائے گا. تو یہ چند جملے آج ہم نے عربی بول چال کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے. تو اور آپ کو کل ہوم ورک بھی ہم نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کتنے جملے پڑھے ہیں آج ہم نے؟ کتنے نئے جملے ہم نے 5 آج جملے ہو گئے، 5 جملے ہو گئے. جی بولیے کون کون سے ہیں وہ؟ تماس موقع الکامل، جس کا مطلب، جس کا یعنی آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اسمی شعیب مرزا، اس کا آنسر. دوسرا جملہ جو ہم نے پڑھا وہ تھا مسمو والدک، معاسمو والدک، معاسمو والدک، مسمو والدک بولیں گے. کیا لیں گے؟ مسمو والدک. مسمو والدک. جی جی الف نہیں اور پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہے. مسمو والدک. جی مسمو والدک. تو اس جی کے جواب میں اسمی والدی، اسمو والدی، والدی نے اسمو والدی، اسمو والدی، پھر جس کے والد کا جو نام ہے وہ. جی جی. تھرڈ جملہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ہے من این انت، آپ کہاں سے ہے. اور اس میں اس کے 2 طریقے کے جواب. اگر لوکل ہے تو انا ہونا فی لوکل سٹی کا نام، اور جی یا پھر اگر کسی آپ باہر شہر سے تو انا من باہر سٹی کا نام. اور اگر کسی دوسری کنٹری سے تو وہاں پر بھی آپ انا من پاکستان وغیرہ وغیرہ کے نام سارے لے جی سکتے ماشاء اللہ ماشاء ہیں اللہ. جی جس کنٹری سے. اللہ یبارک فیک. من ایتی مدینتی، مدینہ تھی. اب کس یعنی شہر وہی سے سٹی ہے؟ کا نام آپ کس شہر سے ہے. اس میں بھی وہی جواب ہے کہ من انا من مدینتی، جو سٹی کا نام ہے وہ. اور سب سے آخری میں پڑھا ہے ہم لوگوں نے لم اقابک منذ زمان، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے نام کنت مشغول. نام کنت مشغولا. ٹھیک ہے، کنت مشغولا. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے چند جملے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. نرجو منکم ان تستخدموا بینکم
है नहीं? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जुमले आप इस्तेमाल में ले आएंगे अपनी बातचीत में, ठीक है? चलिए, इंशाल्लाह। जो हमने जो दिया था आपको, आप लोगों ने वो लिखा है? जी, कल जो होमवर्क दिया था आपने। जी जी, जो भी आप लिखे हैं 10 जुमले, उसको तेजी से पढ़ के सुनाते जाइए। जी सर, मैं पहले शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो वर्ड लिखे, मैंने एक्चुअली 10 की जगह 20 लिख दी है, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी इसलिए। पहला वर्ड है हाजा जमालुन। जमालुन नहीं, जमालुन। हाजा जमलुन, जी। हाजा जमलुन, हाजिही जमलुन, हाजा नहीं, खुलफुन। हादा जमलुन आप सिर्फ इतना बोलिए, काफी है। हादी ही इस्तेमाल मत कीजिए वहां पर जमलुन के लिए, सिर्फ हादा जमलुन इतना इस्तेमाल कीजिए आप। इसका मीनिंग क्या है उर्दू में? दैट कैमल, वो ऊंट। हादा मीनिंग? दीज कैमल, हादा यानी ये ऊंट। ये ऊंट है। जी। जी, आप जुमले हाजा लिखे हैं ना, जमालुन का मतलब होगा जुमले ये ऊंट। जी चाहिए। मैंने लिखे। आपने जो जुमले लिखे हैं, बाजू में उसका जी माना भी लिखे हैं आप, मीनिंग उसके? जी मैंने लिखी है। जी लिखे हैं ना, तो आप जिस तरतीब से लिखे हैं वही तरतीब से पढ़ के सुनाते चले जाइए बस। जी, हाजा जमलुन